पळयता मोरजेच्या रस्त्याचे रुंदीकरण सध्या सुरू आहात। पयलीत तो अरुंद रस्तो, आता रस्तो रुंदय जाता, पूण तो रस्तो रुंद जाल्या उपरांत जे सायटीन दुकानां आहात त्या दुकानांचे गाडयो आता पळयता आमी खूप रस्त्यार आहा आणि तो रस्त्यार गाडयो दवरल्या उपरांत रस्तो अरुंद जाता। हो रस्तो रुंद करून मागीर कितें फायदो, तुमकां कितें दिसता सरपंच ह्या नात्यान? सो ह्या रिगार्डींग खुबशे तक्रारी म्हणटा ते आमचे कडेन येयल्या आनी हेचेर आमी विचार करून एक मिटींग ट्रॅफिक पुलीस आनी लोकां मदीं आनी जे जे कोण शॉपकार आहा रेस्टॉरंटकार आहा तेंचे कडेन कॉल आउट करपाचें केलें आनी त्या भशेन ती कॉल आउट करून अवेरनेस करचें पडटलें आनी तांकां फायन मारची पडटली। आतां तुमी पळयलें विठ्ठलदासान कितकीसो त्रास जाता। सो काल हांव PI कडेन उलयलां, SP कडेन उलयलां आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां की मुनांग वाडा पळय जंक्शन थंय तुमी बॅरिकेड घाला। एक लोकल भुरगो आमचो वाड्याचो कोणूय तेच्या वांगडा एस्कॉर्ट करतलो तांकां रावतलो आनी लोकलांक भितर घेतले आनी जे अनवॉन्टेड जे ट्युरिस्ट येता आनी पार्किंग नासल्या कारणान जी रॅम्पंट पार्किंग करता आनी लोकांक त्रास जाता तेची दखल घेतली आनी आयच्यान तें सुरू जातलें। सो PIन म्हाका एश्युरन्स केला की करतले। त्याच भशेन जे मेन रोड जे आतां एनक्रोचमेंट चालू आहा ते आमी हे जाल्या उपरांत परत एकदां सायड इन्स्पेक्शन करतले अलॉंग विथ द डेप्युटी सरपंच बॉडी एंड सेक्रेटरी घेवन। सो आमकां कळटलें की कोण गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ना कोण खंय घातला आनी तो एनक्रोचमेंट जो एज पर द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट जी ऑर्डर आसा ती आमी इम्प्लिमेंट करतले। ते आतां विठ्ठलदासानूय हेच्या फुडें ते विठ्ठलदासानूय डिमार्केशन जातलें आनी जो रोड कितें आहा तो वायडनींग जातलो। तो मागता लोकां कडेन की लोकांनी कॉपरेट करपाचें, कित्याक हे अशें न्हू की कोणाचेर पर्सनल एनिमिटी आहा की मुद्दम करता अशें कांय ना। सो म्हाका दिसता डेवलपमेंट जाता तो रस्ते रुंद करूंक जावंक जाय आनी अशें न्हू की कितें घरां मोडूनय करप सारकें न्हू। सो विथ द लिमीट की बाबा चल सगळें सारकें चलोन लोकांचें पोट चलोंक जाय। अशें न्हू की आमी म्हणना की सगळेंच मोडून सगळेंच कर, पूण जे गव्हर्मेंट एक्टा प्रमाणे आहा जे रुलान बसता त्या प्रमाणे करया। जी गर्दी जाता, जी ट्रॅफिक रॅम्पंट ट्रॅफिक जी जाता ती अवॉयड करपाक म्हाका दिसता फाल्यां आयच्यान सुरवात जातली आनी फुडें फुडें जशे दीस वयता तशें तशें तुमकां दिसतलें की स्ट्रीमलायन जातलें, 100% स्ट्रीमलायन जातलें। कित्याक जो कायदो येयला त्या प्रमाणे तो अवॉयड करचोच पडटलो लोकांक आनी तेचेर आमी नजर दवरून आसा की सद्या हे फर्स्ट फेसीन स्टार्ट जाला फ्रॉम खीण टू न्यू वाड्या। सो त्याच्या उपरांत आमकांय कॉम्प्लेन्स रिपोर्ट दिवचो पडटलो हायकोर्टाक, त्या प्रमाणे ताका लागून आमकां सायड इन्स्पेक्शन करून तेची दखल घेवची पडटली। तुमी हे नजरेक हाडल्या म्हूण तुमचे तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी तुमचें अभिनंदनूय करता की तुमी सदींच एक्टीव आसता। थँक्यू।